Hi friends, nice to see you again our English special program Fun with English FS, Fun but Serious English Program. Meet me again, Fahmi Sofyan. Nah teman-teman, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kuat ya. Nah, so today I'm going to talk about TOEFL and TOEIC. TOEFL di mana? Di mana saja ya? At LIA, and then LBUI, EF, Trisakti, di mana aja deh. Ya, yang penting kita bahas 5 soal hari ini. Ya, let's get started. Number 1. I mean that this is choose the correct answer. Number 1. Look at this, ya. A grass-eating, river-dwelling mammal. The hippopotamus blank 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 to the pig. Oke. Nah, teman-teman lihat dulu. Hippopotamus is macam kuda Nil ya. Teman-teman lihat di sini, a grass-eating, river-dwelling mammal is only a group of words without subject, without verb. Perhatikan. Nah, bagaimana membacanya? Teman-teman punya kata nah dicari tek. Bendanya. Oh, bendanya adalah mammal, a mammal, seekor mamalia. Dwelling, kemudian mundur, seekor mamalia yang tinggal di sungai pemakan rumput. Oke, good. Nah, koma. Setelah itu kita cari subjeknya. Tek. Ketemu. Ya, the hippopotamus, subject, blank 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 to the pig. Ingat, after subject, we need the verb. Nah, the hippopotamus itu subjek. It ya, karena satu. Kita lihat, apakah it yang A, it being related? Kayaknya enggak ya. Number B, it relate. No, karena it harus diikuti dengan S. It relates. Not correct. Nah, pilihan antara C dengan D. It relating atau it is related. It relating tidak bisa ya. Okay, so the answer is it is related, ya. Jadi binatang ini dihubungkan dengan pig. So, number 1, the answer is D. Correct, that's good. Number 2. No one on the team will be able to go home. Blank, blank, blank. This work is finished. Tidak ada seorang pun di tim yang akan bisa pulang ke rumah, pekerjaan ini diselesaikan. This is the structure and it is connected with the meaning. The choices are, yang A itu if, yang B since, C until, D because. If, kalau pekerjaan ini diselesaikan. Cocok ya? B, since, sejak pekerjaan diselesaikan. So, the answer is between C and D. Because, karena pekerjaan diselesaikan. Wow, it doesn't match. The meaning is not correct. So, the answer is C, until, sampai. Ya, jadi sekali lagi, no one on the team will be able to go home until this work is finished. Sampai pekerjaan ini diselesaikan. Number 2, the answer is C. Number 3, kita lihat ya yang nomor 3. Natalie was blank 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 in the pop art movement, who was known for his multi-image paintings. Nah, teman-teman kita lihat di sini. Natalie subject, was verb. Wow, sudah ada subject, sudah ada verb. Ya, yang lain tinggal sisanya ya. Nah, kalau kita lihat yang A, that one of a leading figure. Tidak cocok. Natalie adalah yang satu dari figur yang terkenal. Kurang pas ya? Tidak cocok. Mungkin B. Tapi kita lihat yang C. Leading figures. Hampir benar. Tapi di sini
Figuresnya plural, ada S. Natalie kan singular. No, it's wrong. Let's take a look at D. Kita lihat yang D, ya. Who leads figures? Natalie was who leads figures. Natalie adalah yang memimpin figures. Nggak cocok. Coba yang B. Ya, a leading figure. Natalie was a leading figure. Wah, ini dia jawabannya. Ya, sekali lagi saya baca ya. Natalie was a leading figure. Ya, Natalie ada seorang figur yang terkenal, yang memimpin in the pop art movement. Ya, dalam pop art movement yang dikenal untuk ya for his multi-image painting. So, number 3, the answer is, what is it? B. Okay, that's correct. Okay, friends, now let us continue. Number 4. Typically, blank, 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 in meadows or damp woods and bloom in the spring. Kita lihat ya kata-katanya dulu. Meadows itu semacam padang rumput. Bloom, mekar. Bloom itu kata kerja. Coba kita bahas. Kita analisa satu persatu. Teman-teman lihat di sini ada kata-kata typically. Typically, koma. Biasanya yang di depan itu adalah adverb. Typically, slowly, quickly. Nah, karena adverb, koma, jadi kita tidak usah anggap. Setelah itu kita cari subjeknya. Tapi sebelum kita cari subjek dan verb tentunya, kita lihat dulu bedanya grow dengan growth. Grow, G-R-O-W, itu artinya adalah tumbuh. Ya, kata kerja. Ya, the plants grow. Ya, growth, pertumbuhan, kata benda. The growth is good, pertumbuhannya bagus. Kita lihat. Typically, koma. Cari dulu subjek verbnya. Ternyata tidak ada ya. In meadows dan seterusnya. Mungkin kita lihat dulu. Bloom bisa dijadikan verb. Tapi and bloom. Jadi harus paralel dengan sebelumnya. Nah, tek. Kita cari dulu. Sepertinya wild violets. Tapi apakah benar? Yang A jawabannya. Coba kita lihat yang B. Wild violets itu kan plural ya. Jadi they. Tapi ini kenapa growth ya? Wild violets, they growth. Mereka pertumbuhan. Tidak pas. Yang C. Ya, growing wild violet. Wah, ini tambah ngaco lagi. Ya. Tumbuh wild violets. Yang D. The growth of wild violets. Pertumbuhan dari violet yang wild. Yang E. Wild violets. Oh, this is the subject. Plural. Jadi kita bisa rubah menjadi they. Jadi wild violets, oh, grow. Benar. Jadi wild violets grow. Dan di situ ada kata-kata bloom. Jadi wild violets grow and bloom. Sekali lagi saya ulang. Typically, koma, kita cari dulu subjeknya. Wow, ternyata kita ketemu di E ya. Yang E itu jawabannya wild violets. Itu kan plural ya, jadi they. Grow, tumbuh di meadows, padang rumput, atau di damp woods, hutan-hutan yang damp. And bloom in the spring, mekar di musim spring. Jadi jawabannya adalah A. Kita di sini membicarakan tentang subject and verb. Mudah-mudahan cukup jelas. Number 5. I think this is the last number. If the road conditions do not improve by tomorrow, then we blank 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 the trip. Ya. Nah, di sini kita membahas tentang conditional clause type 1. Mungkin sudah ada yang tahu. Saya kasih contoh. Jika Ali datang, saya akan pergi. If Ali comes, I will go. Ya, dalam if, kemudian subjek Ali, nah come-nya karena he, ditambahkan s.
if Ali comes. Kemudian, yang tidak ada if-nya, I will go. Subject, will, plus verb number 1. Ya, I will go, I will sleep, I will study with him, dan seterusnya. Kita lihat di sini. Mungkin langsung saja ya, karena ini rumus. Ya. If the road conditions do not improve by tomorrow, then we. Ingat tadi? Coba dipikir sebentar. Okay, good. We will cancel the trip. Saya bacakan sekali lagi. Jika keadaan jalan tidak membaik menjelang besok, kemudian, then we will cancel the trip. Kemudian kita akan meng-cancel perjalanan kita. Number 5, the answer is C. If clause, type 1. Okay friends, today we discuss about TOEFL and TOEIC. Jadi ini bisa dipakai untuk TOEFL dan TOEIC ya. Mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman semua. Ya, bisa mendapatkan nilai struktur yang bagus dalam TOEFL dan TOEIC. Tapi jika teman-teman masih ingin berhubungan dengan saya, bisa hubungi saya di 0815 99 22 927. Mungkin ada yang perlu les tambahan atau conversation, TOEFL atau in-house training, please contact me. I think that's all the program for today. I'll see you in another program. See you. Bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.